Madayong adlaw matinians, Setyembre 7, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. MOA, Tali, Mati, LGU ug DOH alang sa bag-ong programa atong sayron. Amnestia alang sa mga negosyanteng wa kabayad og buhis ipahamtang. Baywatch Tower sa Dahican giablihan na. Mga batan-ong lider sa Davao Oriental mibida sa duha ka programa. Sa sports, mga kolehiyong basketbolista sa Mindanao nagtigi sa usa ka torneo. Ug ang mga aktibidades sa ika-87 nga parochial fiesta sa San Nicolas de Tolentino atong lantawon. Kana uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw.
pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa, tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags, toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol, first aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa, survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Memorandum of Agreement alang sa pag-implementar sa MAIFI program. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nakig-alayo ng City of Mati LGU sa Department of Health Davao Center for Health Development para ipatuman ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients program. Nga karon nagapalapad sa iyang coverage aron maapil ang primary health facilities nga adunay clinical laboratories. Ang panagpartner gisugdan pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement nga gipirmahan niadtong Setyembre 3, 2024 sa FGR Farm Dahican sa City of Mati. Ang signing ceremony gitambungan sa mga dagkong opisyal sa lokal nga gamhanan. Lakip na si Mayor Michelle Nakpil Rabat, Vice Mayor Enzo Rabat, ubay-ubay ka mga konsehal sa syudad, City Health Officer Dr. Benhur Katbagan, ug Acting City Treasurer Engineer Maria Victoria Rodriguez. Samtang ang delegasyon sa DOH Davao gilang kuban ni Dr. Annabel P. Yumang, head sa DOH Davao CHD, uban pa nila si Ms. Mahadeya C. Emberga ug uban pang personahe sa DOH. Ang MAIFI program usa ka importante nga inisyatiba nga nagatinguha sa paghatag og pinansyal nga tabang para sa mga gasto sa primary healthcare alang sa mga indigent ug financially incapacitated nga mga residente sa Mati City. Ilawom sa programa, ang lokal nga kagamhanan ang mupas-an sa mga gasto sa medisina nga mulapas sa coverage sa PhilHealth Insurance Consulta Packages, labi na alang sa mga indigent ug lumad nga Matinians. Ang atoang City Health Office na may gamay na mga services na ma-offer sa mga katawhan, na po'y PhilHealth
benefits para sa outpatient, sa konsultasyon. Karon sa mga ingana, sa PhilHealth na coverage sa pangkonsulta ka ng outpatient, napay mga laboratory na dili covered sa PhilHealth, di niya kaya bayaran, kaning medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, pasabot pundo ni siya nagibutang sa ato ang City Health Office gikan sa DOH ug sa ato ang mga proponents sa ingani karon kay Vice Mayor Enzo na gibutang diha para kung naay mga laboratories or extra na bayranan na dili covered sa PhilHealth, pwede na mabayran aning punduha. So mula ba sa ani na kung ang ato ang mga kliyente sa City Health Office di na kayo mabugatan og gasto sa pagpatambal. Ang coverage sa MyFIP naglakip sa daghang klase nga mga serbisyong medikal, sama sa laboratory test, mga tambal, radiological imaging, diagnostic procedures ug uban pa. Aron masiguro ang komprehensibong pag-atiman sa labing vulnerable nga mga sektor sa komunidad. Kini nga mauwa usa ka dakong kalampusan para sa Mati City nga naghimo niini nga unang syudad sa Pilipinas nga nagtukod og komprehensibong primary health assistance program uban sa DOH. Ang lihok nagpakita silig-on nga commitment sa lokal nga panggamhanan sa pag-prioritize sa panglawas ug pagsuporta sa kaayuhan sa mga residente niini. This is the first, I believe, in the region, no? Or if not, the first in the Philippines again. I'm proud to say. So, this is the first why na madami ang MyFIP, di ba? Sinasabi, medical assistance to indigent patients natin. But this one will be downloaded to our City Health Office or the city government first. That can address the needs of our indigent constituents. Si DOH Davao CHD Head Dr. Annabel Yumang nagpadayag sa iyang pagdayig sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat tungod sa iyang proaktibo nga pamaagi sa panglawas. So this is really the first, no, that we have encountered na the city government really tried the best, no, for her city. Because not all are lucky, sir, no, ma'am, na may mga mayor nga gusto mulambo ang ang kalusugan, no, ang sa iyang mga katawhan. But this in the city of the city of Mati, makita nato na how our city mayor really makes such effort na mahatagan gyud og kinsakto nga serbisyo. Tungod sa pagpaningkamot ni Vice Mayor Enzo Rabat, ang DOH-DCHD naghatag og inisyal nga 1 million pesos aron suportahan ang MyFIP program. Uban ang mga plano nga mapalapad pa ang pondo sa umaabot nga mga tuig aron mapalapad ang kalabutan sa epekto niini. Actually, it's a big help from his office, from his effort, why this happened. Ang target nato diri, of course, naman tay social worker na ibutang gyud katong yung indigent na mga pasyente o katong financially incapacitated kanang bisag na kay butang nato na kay pangita pero kanang panahon na sa pagkasakit nimo wala kay kinahanglan nimog timbang, mao pud na ang mga pundo na mahatag pud na matabang nato. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Maghatag og amnestiya ang lokal nga panggamhanan sa mga negosyante nga pakya sa pagbayad sa ilang buhis. Si Gilbis Jean Patalinghog sa report. Sa usa ka lakang aron mahatagan og kahupayan ang lokal nga mga negosyante nga nagatubang sa mga hagit sa ekonomiya, ang lokal nga panggamhanan sa Mati gipatuman ang City Ordinance No. 615 Series of 2024. Ubos niining ordinansa ang paghatag amnestiya sa mga business establishments sa pagbayad sa mga interes, penalties ug mga surcharges nga may kalabutan sa nagkainlaing buhis ug bayronon. Lakip na ang tax on business, franchise tax, tax on business of printing and publication, market fees,
housing monthly amortization ug uban pang mga angay nga bayronon. Kini nga ordinansa gipasar kaniadtong Agosto 13, 2024 nagtumong sa pagtabang sa mga negosyante nga makabangon gikan sa dili maayong epekto sa taas nga inflation rate ug sa mga milabayng kalamidad. Epektibo kini nga amnestiya hangtod sa Disyembre 31, 2024 nga naghatag og dakong tabang pinansyal ug makapahimo sa mga negosyante sa pagpadayon sa ilang mga operasyon ug makatampo sa pagbangon sa ekonomiya sa syudad. Ang ordinansa nga giuluhan og an ordinance authorizing the grant of amnesty until December 31, 2024 to business establishments within the city of Mati, gipasahuman sa hangyo ni City Mayor Michelle Nakpil-Rabat kinsa mipasiugda sa panginahanglan nga pagsuporta sa lokal nga mga negosyante. Uban ni ini nga amnestiya, ang City of Mati LGU nagtumong sa pagpagaan sa pinansyal nga pakigbisog sa mga negosyante, pagtabang kanila nga magpadayon sa pagtampo sa komunidad bisan pa sa nagpadayon nga mga hagit sa ekonomiya. Alang sa dugang detalye, mamahimong mo kontak o mo bisita sa Facebook page sa City Treasurer's Office. Kini sa Jelbas Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Formal na ang giablihan ang Baywatch Tower sa Dahican sa miaging simana. Ang maong tower gamiton sa Shoreline and Access Road Management Task Force nga mao'y mubantay sa mga katawhan nga mubisita sa Dahican. Si Nash Tiguelo sa report. Giablihan na sa mga otoridad ang bag-ong Baywatch Tower sa Dahican Beach nga nagtinguha sa pagpaligon sa seguridad ug pagpanalipod sa kalikupan sa maong baybayon. Ang mga personay gikan sa Dahican Coastal Guard Substation nagdumala og Coastal Security Patrol ug mitambong sa pagbasbas og inaugurasyon sa bag-ong natukod nga watchtower niadtong buntag sa Agosto 30, 2024. Ang CGSS kabahin sa Shoreline and Access Road Management Task Force nga gilangkuban sa Traffic Management, Civil Security Unit, Public Safety, PNP Tourist Police, CTNRO, SENRO, MWA, PNP Maritime, PCG Mati Station, City Agri-Fishery Division, Lifeguard, City Tourism and Promotions Office, ug City Legal Office. Ang watchtower gitukod aron mapalambo ang seguridad sa baybayon ug mas siguro ang kaluwasan sa mga residente ug turista nga kanunay moani sa lugar nga ilado sa mga surfing spots ug matahom nga talan-awon. Ang pagtukod niini gipaabot nga maghatag og mas maayong kapasidad sa surveillance ug mas paspas nga pagresponde sa bisan unsang insidente nga magpaligon sa mga lakang alang sa kaluwasan sa mga bisita sa Dahican Beach. Ang presensya ug aktibong partisipasyon sa mga personay sa Shoreline Task Force nagpasabot sa ilang padayon nga dedikasyon sa pagmintinara sa kaluwasan ug seguridad sa rehiyon nga haum sa kinatibuk-ang katuyuan sa dakbayan alang sa malungtarong turismo ug proteksyon sa komunidad. Ang mga miyembro sa task force mitambong usab sa pagbuya sa tulo ka pawikan pabalik sa dagat sa baybayon sa Amihan Beach sa Barangay Dahican. Kini nga inisyatiba nagpakita sa paningkamot sa dakbayan sa Mati nga mapanalipdan ang marine biodiversity niini ug ang ilang dedikasyon sa pag-amuma sa kalikupan. Ang mga pawikan nga kasagarang giisip nga endangered adunay dakong papel sa pagmintinara sa himsog nga marine ecosystems. Ang ilang pagbuya nagtimaan sa usa ka dakong lakang padulong sa wildlife preservation ug nagpakita sa aktibong baruganan sa dakbayan bahin sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang nagtinabangay nga mga paningkamot sa lokal nga mga otoridad, mga environmental advocate ug komunidad nagpadayon sa pagpromote sa kaluwasan ug pagpanalipod sa kalikupan sa rehiyon nga nagpakita sa holistic nga pamaagi sa dakbayan sa Mati alang sa malungtarong kalambuan sa baybayon. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, mga batanong lider sa Davao Oriental mibida sa duha ka programa. Sa sports, mga kolehiyong basketbolista sa Mindanao nagtigi sa usa ka torneo. Ug ang mga aktibidades sa ika-87 nga parochial fiesta sa San Nicolas de Tolentino atong lantawon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon.
Sa milabayng semana, miulbo ang tensyon tali sa Kingdom of Jesus Christ kon KOJC Group kontra sa kapulisan sa Davao City nga misangpot sa pagkaangol sa 7 ka mga pulis ug pagkasikop sa 3 ka miyembro sa KOJC. Gitawag nga overkill ang pag-serve sa warrant of arrest sa PNP samtang giakusahan usab ang grupo sa KOJC sa pagbabag sa kapulisan aron hapsay nga mapahamtang ang arrest warrant batok kang Pastor Apollo Kibuloy ug sa kaubanan niining mga akusado. Si Apollo Kibuloy ang leader sa KOJC, giakusahan sa sexual nga pagpang-abuso ug human trafficking ug kasamtangang gipangita sa mga awtoridad. Alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang imong opinyon sa police operation sulod sa KOJC sa Davao City? Taraw ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinyas? Nga magkignegosyate na lang gyud ang mga tao sa mga pulis para nga magkakuan sila nga magtinabangay na lang sila ug unsay maayo anang buhaton kang Kibuloy nga madakpan gyud siya. Ana dili na sila ingon nga magtago-tago pa. Kinahanglan ug unsay kuan sa gobyerno tumano na lang gyud para walay sam. Dapat magsinabdanay na lang unta sila kay dili man po na sila unta mayon ana no kung walay order sa taas pero kay nag-order sa taas niya dili tama ang kuan kaysa kung nahibalaan kadto bitawng warrant of arrest ni Kibuloy dili man daw kang Kibuloy sa iya man daw sakop. Dapat unta sa wala pa sila mag-operation og dakop gi kuan na gyud nila ang papel kung kinsa gyud ang dapat nila nga arestohon. Mao na ron na nga burag ang pulis po dili po nato mabasol kay sila igo ra mo silang trabaho sa ilahang gimbuhaton sa mando sa ilang taas. Ang ako lang unta sinabtanay lang unta sila kaya aron unta ang mga sibilyan dili madamay. Kung ako lang pud unta ni Kibuloy, mo-surrender na unta siya. Di man pud nato mabasol ang mga pulis kay sugura man na sa taas god nga mao na ilang buhaton. Ang ako lang jud ipaabot unta nga magsinabtanay. I think my stand about ato na issue is kanang overrapod ang kadaghan sa mga kapulisan dito. Like imagine 2,000 for one person pero I get man na dako kayo ang place pero panang sa inato na mangod kay murag over kay paggamit sa resources murag unnecessary ra pud siya. So it also falls under sa factor sa pag-order ato ng mga kapulisan. So I guess nag-fall jud siya sa sa order ato. Dapat mas efficient and mas plan siya para po effective. Ang akoang opinion lang kay okay siya kay the first place nga sana joy mga mali ng nga mo take action jud ato ang kapulisan but not in kanang murag over gud siya nga pagka say tawagan pag-action na para sa ko sa ongoing operation sa kapulisan karon about sa nahitabo sa Davao. Kuan pangit jud siya isip kuan lang ko normal citizen lang ko nga asa ako alang pananaw ba. Pangit jud siya kay ngano isa lang katawo ang ilang giingana tapos over kayo ang ilang reaction karon sa labi na jud sa kaso lang ni Pastor nga murag dili man lang na first time nga kaso mas daghan pag worst na kaso nga angay nilang atupagon rather nga nag-focus na kay sila kay Kibuloy. So dili jud nimo siya makuan nga maghuna-una ang mga tawo nga naa sila'y gina-after ba ana ba naa sila laing kumong dili lang sa pag mag-arrest sila. So, dili naman kay big issues ba? Okay, kali kung ma-wanted. Ngano man di ay, di ba? Pero nganong inganaon pa nila nga mangdamay to the point nga manghara sila, mangguba sila mga properties, unfair makita nimo sa TV. Ang mga tao, mga senior citizen, mga bata, traumatized ba yan? So, tama lang. Pangit yun siya. Guba ra kayo. Nagpakaulaw lang yun ang mga pulis ilang image. Promise. Wala sila dungog. Dapat ma'am na magkasinabot na lang ang PICAS grupo, PICAS by PICAS para ma-solve na lang jud unta ba kanang mawala na lang gitang nga problema murag samok naman jud gud. Ang opinion nako gumika na ng issue regarding sa pagdako kay Kibuloy is para nako sobraan jud siya kay ngano daghan man gud nadamay nga mga civilian labi na ang atong mga travelers ang ilang nagsuffer gid sila karon from Dipo to
airport. So para lang marang gina akong makuha ni sobra na gyud po ang ilang gibuhat. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelvis Jean Patalinghog, amping. Isip selebrasyon sa Linggo ng Kabataan, gilusad sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental ang mga programa alang sa mga batanong leader. Ang pinakaunang Davao Oriental Youth Parliament ug ang ikaduhang Davao Oriental Junior Youth Officials. Aniya ang report. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Taliwala sa mga isyu ug problema na ginaatubang sa atong komunidad, ang paghatagahom sa kabatan-unan ang usa sa mga nag-unang prioridad sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental, pinaagi sa pinakabag-ong programa alang sa youth sector. Ang pinakaunang Youth Parliament ug ang ikaduhang Junior Youth Official sa Davao Oriental. Ubos sa pagdumala sa Provincial Sports and Youth Development Office kon PSYDO, ang Youth Parliament usa ka panagtipok sa 20 ka mga napiling youth leaders gikan sa managlahing organisasyon sa probinsya kaniadtong Agosto 28 hangtod 30, 2024. Kini na mga batanong leader gilangkuban sa mosunod. Isip mga batanong magbabalaod, sentrong tumong sa programa ang pagtudlo sa mga batanon sa mga konsepto ug proseso sa paghimo og mga palisiya ug resolusyon. Kini na mga balaod kinahanglan na hiangay sa mga tumong sa kasamtangang administrasyon sama sa pagpildi sa kakabos, pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpalig-on sa epektibo ug episyente nga pagdumala ug pagpatunhay sa kahusay, kaluwasan ug seguridad sa publiko. Ang maong mga agenda maong nagsilbing komite sa mga lider nga adunay parehong interes. Human sa tulo ka adlaw nga pagbansay sa kahanas, nahimong kulminasyon sa programa ang inaugural session sa mga youth parliamentarians diin ilang gipresentar ang mga resolusyon na ilang nahimo. Samtang sa laing bahin, mibida sab ang 21 ka miyembro sa ikaduhang hugna sa Junior Youth Official sa Davao Oriental nga gilangkuban sa batanong gobernador, vice-gobernador, mga board member, SP secretary ug mga department heads. Kini na mga batanong leader gilangkuban sa mosunod. Sulod sa upat ka adlaw, misabak ang mga batanong leader sa managlahing serye sa mga lecture aron mapauswag ang ilang mga kapabilidad sa pagpangulo ug maandam sila alang sa umaabot nga mga responsibilidad. Kini na mga lecture gilangkuban sa social graces and etiquette, basic parliamentary procedures ug ang Filipino brand of service. Human niini nga mga lecture, gipahigayon ang unang regular nga sesyon sa mga batanong leader human sila gideploy sa managlahing buhatan sa probinsyal nga panggamhanan. Ang kalampusan sa Youth Parliament ug Junior Youth Officials Program sa Davao Oriental nagpakita lamang sa dako nga potensyal ug kakayahan sa kabatanunan isip mga leader dili lamang sa ilang kasamtangang mga eskwelahan ug organisasyon apan ilabi na sa umaabot. Ang aktibong partisipasyon sa kabatanunan inubanan sa mga oportunidad gikan sa lokal ug probinsyal nga panggamhanan usa lamang katestamento sa hiniusang tumong alang sa kalambuan. Unom kakupunan sa collegiate basketball team sa Mindanao ang nagsangka dinhi sa dakbayan sa Mati alang sa gipahigayong Intercollegiate Basketball Tournament nga gisponsoran ni Senator Bato de la Rosa. Si Peter Jan Buencamino sa report.
Mindanao College Bowlers nagsangka sa gipahigayong Senator Ronald Bato de la Rosa and SDG Intercollegiate Basketball Tournament kaniadtong Agosto 28 hangtod Septembre 1, 2024 diri sa Dakbayan sa Mati. Ang giingong torneo gisalmutan sa pipila ka mga kolehiyo gikan sa managlahing dapit sa Mindanao nga nagpasiklab sa ilahang opensa ug depensa sa hard court. Nagmadaogon ng IBA College Mindanao human nila gipildi ang Holy Cross Davao College sa finals. Ang mga nakadaog makadawat og dakong mga papremyo o gilabihan na sa tanang dungog isip mga top-notch collegiate teams, aniya ang mga dumadaog. Gitunol nila Cons Sammy Rodriguez, Cap Danny Macaubos o Cons Jerome Dayang Hirang, ilubanan sa head staff ni Senator Bato de la Rosa nga si Miss Ethel Abejero Comendador ang mga papremyo og tropeyo ngadto sa mga mananaog. Ang SDG Intercollegiate Basketball Tournament usa ka hiniusang kalihukan nila Senator Ronald Bato de la Rosa o sa mga lokal nga opisyales nga sila Cons Samuel Rodriguez, Daniel Y. Macaubos o Cons Jerome Jimboy Dayang Hirang. Na mahimo usab kining malampuson pinaagi sa suporta ni Mayor Michelle Nakpil Rabat, Vice Mayor Enzo Rabat, Mati Sports Executive Director Paulo Rabat ug Cons Abilino Kobe Capiña Jr. Ang taas nga level sa kompetisyon naghatag og kalingawan sa mga Matinians ug ingon man sa ubang Dabawenyong mibiyahe pa para mulantaw sa mga dula o pagsuporta sa ilahang mga teams. Ubay-ubay usab ang mga kalingawan sa torneo ngadto sa katawhan sama sa money shooting challenge ug pangpaapod-apod og mga basketball. Kini si Peter Jan Camino para sa Ang Mati karon. Pipila ka mga aktibidades ug kalingawan ang giandam alang sa umaabot na 87th Parochial Fiesta sa San Nicolas de Tolentino dinhi sa Mati karong Setyembre 10. Si Jasmine Tia sa report. It's fiesta season. Ubay-ubay ang mga kalingawan ug aktibidades ang giandam para sa 87th Parochial Fiesta sa San Nicolas de Tolentino Cathedral ning Dakbayan sa Mati karong umaabot na Setyembre 10, 2024. Sa Setyembre 7, adunay ipahigayon na outreach activities ang maong simbahan sa Kawitan, Buhutan, Dalagit ug Kasunugan dinhi sulod sa mga barangay sa Mati. Samtang sa susamang adlaw aduna sab ipahigayon na pre-confirmation seminar alang sa mga magpakumpirma. Sa Setyembre 9 adunay pagahimuon na baptismo alas 8 sa buntag, confirmation sa alas 10 ug novena mass ug procession sa alas 4 sa hapon. Sa adlaw mismo sa pista ipahigayon ang 5 ka mass ug Episcopal Mass na ipreside ni Most Reverend Romulo Valles DD, Archbishop of Davao alas 9 sa buntag. Gawas sa mga aktibidad sa simbahan ug pagsaulog sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, aduna sab pipila ka mga aktibidad ang giandam sa lokal na panggamhanan para sa ikalingaw ug pagselebrar sa mga Matinians karong pista na mao ang mosunod. Samtang di isab mawala ang peryahan na adunay pipila ka mga rides ug mga gimmick ang dala na ma-enjoy sa mga Matinians. Ang perya usa sab ka timailhan sa pista sa usa ka munisipyo o syudad sulod sa tibuok nasod. Abre ang peryahan na nahimutang sa may diversion road dinhi sa Mati matag gabii. Gawas sa perya aduna sab pipila ka mga tindahan sa gawas sa peryahan ang imong ma-enjoy ug mapalit sa kantidad na 10 pesos pataas. Di ikalimod na ang pagselebrar sa pista usa sa mga tradisyon ug kultura sa mga Pinoy, ilabi na ang mga taga-Mati na padayon gihapong ginahimo matag tuig. Kini nagapamatuod na ang pagtuo sa mga taga-Mati, giubanan og pag-ampo, pagpasalamat ug paglingaw-lingaw. Happy Fiesta Matinians! Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Aniya ang orden de ehekutibo ug mga aktibidade sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong simanaha.
mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.